Senang kesabon, shalom, makin sana jemaat Tuhan. Sidang melangkap kapan itu, mau sikau tahu kinarahingan, sebab dat nanuan tahu Tuhan dat peluang untuk menikmati kepastian dati, nakarigati suang dat kesabon baina. Jadi mau sikau tahu kinarahingan, mulang pia di suang dat tadaw baina. Masih pada atau milad beribadah secara bersemuka, ngamanang kuyan tako bahwad. Nonggo tako piat kainsanay suang datarabay no. Mamilo tako mengambil waktu untuk beribadah bersama. Baik isuang dat ibadah melalui keluarga masing-masing maupun melalui ibadah online megaliti. Jadi musik tako Tuhan sebab demenong kuyan tako baik suang nakadaan megaliti sekalipun. Nugay. Karena kasayat penyertaan Tuhan di suara kepastian taka. Oke, jadi sebelum taka tilambus kebaktian taka ti sembayang taka petahakan taka Tuhan ibadah dati baik ya kayu hinod sadu atau hinong kopiat pengharo supaya ada melalui persekutuan keibadah taka isuan tadabayna milad Tuhan dat pakaian sulit saluran untuk dat pagirat kasay ketumbayaan taka. Oke, jadi sambayan taka nagi situasi suang dat pembangunan taka masa bayan nanti supaya barakatan da Tuhan semakin pulih taka daman tadat tit kami dat sakit penyakit di Mokoroliw di suang masa bayan. Oke, jadi sambayan taka nagi walaupun dari pihak pusat haron ada kami dat kebenaran dengan SOP dit perlu datanudan nga sambayangan taon lagi pengkukura to kaya ti suang dat sidang dati ti masa minggu-minggu tabantalan supaya dat ano to kay saat nugay ketetapan untuk dat pelaksanaan ibadah to kala sama dat bersemuka dengan SOP yang sudah ditetapkan ataupun kekal megaliti. Oke, jadi sambayangan taon lagi anggota-anggota jemaat saya napoy Thailand tako mungkin dalam keadaan dita ang sihat baik ditit karena masalah penyakit tit sedang berlaku masa bayna ataupun suai-suai keiringa patahakan to kay Tuhan supaya Tuhan terus memberkati dia. Oke, ano sambayang tako ay tako kabay ibadah to isuang tadaw bayno minon ko sambayang dati setelah doa bersama ano sambayang tako. Inarahingan tamaday surga, ireyohan day suang ran Tuhan Yesus. Isuang na kaswaban diti amiti hay Tuhan rumikatego tuang no. Pensawatan dahi kainsan ay konsikahan ng karehan dahi di dia. Tuailan dahi iya na kinarahingan iya na Tuhan. Itsanganog kainsan no pay hari isuang na pamagunan diti. Iya na mangatur da kainsan no pay berlaku isuang na pamagunan diti Tuhan. Pamanang ko yan na isuang na kainsan diti. Manahakakasay dahi kekuatan. Isam dat milayhay at tenang menghadapi nuno po it sedang berlaku isuang dat pemagunaan na masa bayan. Konsikaw dia Tuhan Yesus tu nanuanu pehad peluang untuk menikmati kehidupan dahay. Nakarikati hay isuang dat keswaban niti menang kuyana itu hanya karena kemurahan kebaikan Tuhan kesianan dan kinaraingan bagi dahay. Isuang dat keswaban niti mau sikaw yahay. Tu nanuanu hay ruang untuk dahay kedapat bersama-sama. Suang dat pertemuan ibadah dahi suang dat tadabay na bulong piadat dalam situasi di Miagaliti menang kuyani hay Tuhan memimpin melawati setiap jemaat Tuhan hinangga piadat paingari suang dat tadabay na supaya milay hay membangun ibadah dahi sesuai dat kehendak da Tuhan isam dangaran da Tuhan kay gayam sumli berkat bagi dahi tensanan. Sumambayangnya itu untuk keadaan masa bayan nanti supaya Tuhan terus memimpin dahay supaya ada tenangnya hai Tuhan menghadapi nuna pa it berlaku it pasarili dahay isam damilay kasay hai Tuhan na tumahak sepenuhnya dari dia mendung karahian no asapat dada tingkod ditit keadaan diti Tuhan nga kain saya tim pulagosan nagkehendak no itasiliw bagi tanganak-tanak no dit ang sihat nuna pa masalah kesehatan nga iya na pengharapan pagandasan dahi Tuhan memulihkan manahak na kekuatan menyembuhkan dia letain sanan isam da tiala nga simbayan nila Tuhan
Pos kau na dia Tuhan Yesus untuk da ibadah di timan tad tumimpun gisam dah selesai. Mandai pada sara sepenuhnya hanya isuang aran Tuhan Yesus. Tuhan digampo masih dahai. Amin. Ya shalom, senang ko sabon, kumakain sanay. Mungkuyan ako hinanggo ng piatikan sanay nga dalam situasi yang rindu akan memuji dan menyembah Tuhan dan karena pemulawa ibadah toko. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, mengungsi kau ya hai dia Tuhan. Terus toko ibadah dati mengungsi kau toko Tuhan hinangkan api kau. Mari kita berikan uang persembahan untuk Tuhan dan sambil kita memberikan uang persembahan mantokan nyetit lagu onsi kau ginau kukumadia Tuhan.
Tuhan. Yesus nuralan katapatan, Yesus nuralan kupusion, Yesus nugang pamasing ngawi tulung pensanan, iti sakong probunan. Royo-royohon ku ngaranu Tuhan, suruh-suruhon ku ikut siananu, lokotungan ku Yesus manta di kapatayon, minamasi kodahan. Lokotungan ku Yesus manta di kapatayon, minamasi kodahan. Sebelum takapod karang firman Tuhan, mangatau dati insan pakambago untuk mensinding lagu sebagai iso saruhan toko bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi kita sehingga Dia sanggup memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Unsi kawiti ginawaku, kintalang kesehatan. Agayon ipu hawangnu pupulingos ditiginawoku kosianan oi gampamasi kosiananu oi gampamasi pinatahak nu tanak iso tulinaw do kinorohingan Yesus Kristus ralando koposion kointalang
Ya, pensikaw. Sunong sabon kumadati tinsanan. O sunong tadaw hari Minggu. Sekalipun atau kasimbayan dat setakat dindi ditih de gumumpulid sondat garaja. Tumbayan aku dat manungait bahagian. Dat untuk dat membuka ataupun mentong dat saya rahat telepon. Tumbayan aku dat bersama-sama toko dat menikmati dat suasana demanta di Tuhan, khususnya kepakinangan tekad berasa Tuhan isuan dat kesawabun diti. Mohon sikaw aku kesempatan di hara di isuan dat kesawabun diti da bagi dia sendiri. Itu memang sebenarnya langadon aku dat bersama-sama dati da gumpul dat it megalit na Taliban. Tetapi tato ko sangka-sangka bahwa osili wa megalitikadan. Tetapi bagaimanapun tumbayan taka da beres na Tuhan dat manahak dati kekuatan da gisom dat nuri manahak dati kasairalan ataupun pendudukan da bahwa apa tu tokoh tumangkia da Tuhan. Konsiko sebelum ko tilambus tokoh makinaw beras na Tuhan so nakasobon diti kano sambayang tokoh ngatan kaya ti sembayang bersama aminan ko siya na sambayang dat orang. Bapa pun siko dia kesempatan dipinatahak no Tuhan da bagi dahit tensanan nanuhan hai Tuhan dat keposiyon dan nakarikatid so nakaswabon diti sebab da kasiyanan no. Sekalipun insanan diti tulun dat iya menghadapi dat situasi da masa dinurti ita simbayan nga sonong ginawdahay mo to diha Tuhan sebab nga nakajandi ko kamna kajaminan kumadahay tinsanan da bagi tulun dita tumbayan dia kano kased sukasita daman tadi dia Tuhan. Ponsiko kesawabon diti. Palagasan na Tuhan kain sanay dahay. Manah kesempatan untuk makinangaw da boros no. Imanahak dat kekuatan. Kawagu da ginawa dahay rumikot tiga tuang da Tuhan. Ponsiko pati lambos diti palagasan na ruso da talidang. Manggit dahay mantad da mimpun makinaw boros sa Tuhan. Gisom dat apupusan da isuan dat tadaw diti. Terima kasih Tuhan kan sembahyangnya Tuhan Yesus nangaran no. Amin. Ponsiko Tuhan sebab nga mulompiad ya selama santahun na dimlabi tikadan na kami dat COVID. Tetapi bagi tulun dit kapuriman dat nakaramit to Tuhan sungguh-sungguh matambayan ko ta insan dat tumangkabo. Nagi karati da paingkuro kami dat tujuan ataupun pandangan ataupun mata tertuju kepada Allah. Isuan na kasabon diti sanangan ako dat mangat dati dat manod pembahasan isuang dat dari sonda kitab Amsal Sal 4 ayat 25 korikat ke 27. Kitab Amsal pasal 4 ayat 25 korikat ke 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan ketetapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri.
jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tapi na suana ngaran Tuhan Yesus sanggira det nakarati takod beres Tuhan, makarati takod bahwa beres Tuhan nga manahak dati det pemusarahan bahwa atau ke binoko rosimpang kadit beres teko atau ke tumangkiad da Tuhan sebenarnya. Erena tu terus det memandang ataupun ya melihat ke depan. Negalin na kabaros isuan dat ayat itu. Janganlah menimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tapi na isuan ngaran Tuhan Yesus. Memang det setiap detulun di tapak ketunu deralan di tambah tujuan. Nga memang det makituduk daralan paing hambot kayawan. Saroku ataupun megalit. Sunto na pa nga megalit. Pira-pira to nakatalib dia para takad kabaktian sila gunung doa negara. Harap pira-pira tulun dat muhot. Itapa na kumbal lumoy dat mamanaw sendiri. Tetapi tudukan takay leralan supaya dat terus demamanaw dot mingkar simpang daralan ataupun maya dot ralan dit wanan kagibang sebab daralan na parumikot tila gunung doa anugerah nga memang patilombus yun na dia panudukan tapi naiswa ng aran da Tuhan Yesus sebagai tulun da tumbayan da Tuhan kanakaramit da Tuhanam irino to perlu damanta ko soro irino to milo to ko dot it mamusoro ataupun tumanud ataupun karati di tibur sa Tuhan. Iconat ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan. At ako kay Loto Pinay, nunutawayan, takot tadaw-tadaw tabantalan diti. Sekali pun dat, keadaan diti, terutama kapiyang keadaan na masa diti. Tadi nunuy ta perlu tako, dat sorohon iso na kaposian dati. Kita terus memandang kepada Yesus. Sebab da Tuhan, minanak da jaminan da bagay tulun-tulun di tatumbayan da kinarhengan. Tapi naiswa na ngaran da Tuhan, ay lantakad kinarhengan na pumay minamisunod dati. Da sanggira da karikatan daw da mamalahaw dati tinsanan. Tetapi minamarasyaw tinsanan da tulun, memang da harong ayot nure kapamalahawan daw secara datinan masing-masing. Erino to tainsanan da tulun memang nure menghadapi ngay kami ang kapamalawan da Tuhan da secara tinan. May libro sa tulun da suway ay siya kakatulun da itsangahan ka. Jadi kami na pa nga sangkuropya ginumod tumor at gisam dat hatos lebih tahun nga memang harakasay atapun tatap lawan da Tuhan. Pamayan na pa nga kansanay tulun rumikot ataupun kawaya nga kamayan dat kapamalhawan da Tuhan alias kapatayan datinan. Dito pinaitin na taparlo takod sa rohon dati suan na kaposiyan dati. Sebab dat andong mulong pian nakaramit takod Tuhan ata ko no mamusaraw dat kabanaran da sa Tuhan kita adalah rugi sendiri.
Tapi na iso nangaran na Tuhan iso kawaguman ta kasoroho. Sanggira ro minamit ta kad Tuhan kami na panga niada ta kay kami na dosa. Sanggira ro minamit ta kad Tuhan booti pitatam ta ko idusa ataupun pinatam ta ko idusa. Nga sanggira det nakabibas ta ko amin nomor sa Tuhan det ato kay asimbayan sabab nga ilo na paragon nga berusaha det mamaraag ka magumbal mamaraag da katumbayaan det setiap da tulun da tumbayan da Tuhan. Mimanda to sa rota ko inakabarasid suang det surat ataupun Injil Matius pasal 12 ayat 43 ayat 44. Matius 12 ayat 43 ayat 44. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi, teratur. Tapi na isu nangaran do Tuhan Yesus, maksud na pa nga tulun di aakwat pegangan. Do jandi daw, do reminikoti Tuhan, ataupun pegangan daw, do mengenali Yesus ketemanu do Tuhan. Eri na to, mulong pia nakarati iyaw komendor minamit do Tuhan, anong ayaw berusaha dat memagompi ataupun akan ke arah daman rumikot Tuhan na pamusarahan memang itidul padosa nga senantiasa mengawasi ataupun nure montong isu anak keposian dati. Nah, tapi na isu ang ngaran do Tuhan Yesus. Rumah itu kusung, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Maksudnya, orang yang sudah kembali berbuat dosa ataupun memensai kawagud dosa di gatuang de Tuhan. Tapi na isu nangaran do Tuhan Yesus. Kamayan na pa nga nawan sa itak na pako, inapay dosa di nawan sa itak kakaraton di nawan sa itak digatuan do Tuhan. Kuasa na paragon kakitayaw ataupun beruson daw rumah itu sangat bersih ataupun teratur. Maksud dia bebas untuk masuk kembali di dalam hati dan pemikiran manusia. Jadi tapi na ito suanang aran do Tuhan. At tumbayan ko dat mudasit ako dat aparinta kawagot ako dat kuasa tangaraat ataupun dosa sebab dat kuasa na pod dosa itu nga mamaraag do masa depan dati. Amsal, sanda kawago, itu anda Amsal 6 ayat 23. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu sahaya dan teguran yang
mendidiki itu jalan kehidupan. Nah, tapi na isu ngaran Tuhan Yesus, kesiananku dati datain sanan da isu ngaran Tuhan. Andung tumanud tokod perintah Tuhan, amailan toko karatian toko di isu ayat iti. Perintah itu adalah polita ataupun lampung de tititiu daralan toko. Jadi anong mamusaraw toko secara tinanam, naman ang toko na pa itatuangam, anong asa lampungam, tanto de tataka ka kita. Jadi kami na pa nga, ato kay karati de berusaha Tuhan, anong ato ka berusaha, dot magantong ataupun membasad berusaha Tuhan. Jadi opar lu toko dot membasad berusaha Tuhan. Sebab na irini manduduk dati sumilud isa o lampung dot iso na kapasyon dot secara rohani dati tensanan. Ajaran itu sahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Nah, memang dot Tuhan senantiasa menegur bagi dati. Sebab nga tujuan na Tuhan de menegur tensanan datang anak ke bagi dati tensanan adalah oseanan niyaw de bagi tensanan de tulun. Kisam pagi de aparlu isay na pa nga memang de nugare nahak amo murimon da perintah Tuhan, memusoro da perintah Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting da bagi tensanan da tulun da tumanud da beras da Tuhan. Firman Tuhan sebagai walita. Jadi ilan ala taparlo takot saroon di suan da kapasiyan tako. Mungkin dat agumotulun dat mamusoro bahwa dat apuas no o ginawa daw dat sanggera dan siluya tulun da Kristiyan. Apuas na ginawa daw dat milayaw dat kamayan karatiyog kamayan dat tulun da Kristiyan. Apuas na yaw dat milayaw sumambayang da gatuang da Tuhan. Tetapi na isuan ang aran da Tuhan. Okon ka insanan no tulun de mamarait de Tuhan ka kasuang de kerajaan de surga. Kad berusaha Tuhan tumanu di sana. Injil Matius 7 ayat 21. Okon ni ka insanan no tulun de mamarait de Tuhan ka kasuang de kerajaan de kinarahingan kelon surga. Tetapi itulun di tumanud kepid borosku ka. Tapi na isuan ang aran da Tuhan Yesus. Ito nasabab data perlu kapiyo at tulun dot mamonsoy ataupun tumanud da beros da Tuhan. Surat Yakobus 4 ayat 17 minomoros. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tapi na isu ang aran da Tuhan Yesus. Iti nasabab dat aparlu kapiyo, takadat kamiyan dat pabukawan tako o mater rohani dati. Sebab dat kayo sanay tulun nam imang itinapot kamiyan na sangong kalat itim ko kita ngay dat nunuot ya segala sesuatu. Tetapi inapit bulaw may kakito. Tetapi dari suan ang aran da Tuhan. Sanggera karati toko da beros da Tuhan bahwa aporlu atulun da rumamit daw. Aporlu da gumirati Tuhan.
perlu da bertobat, perlu da rumikot sungguh-sungguh di gatuang da Tuhan, niya mamonsay di panuhan. Ilo namin namaros dot, dia adalah orang berdosa. Tapi naiswa ng aran da Tuhan. Ato ko manu, dot retan takod Tuhan, dot tulun da berdosa. Tetapi manu takod ngaran di berosan da Tuhan. Kamu adalah orang yang berbahagia sebab da temanud da beros da Tuhan. Ito na pa kami ang dosa at pinaiswa ng aran da Tuhan. Isuot kami ang tanda amaran da kinarahingan. Dosa itu adalah utusan na pa daw nga kapatayon. Jadi kami na pa nga iso hal, da kami na iso amaran da kinarahingan. Asanalo ko da papaboros, kayo sanay na pa dit, do kayo it, mila papanag karita, siya to ako mila mo panag karita ti, mulang piadadat, asanangan nida nga, ako na kami yan ka, karunia Tuhan sero. Ko atamad belajar. Tetapi isa halit orang aku megal nure peraturan dat kemudian dat jalan raya. Kayo sanay ditulun di nakanud milap panaw karetaam imang nakanud ilalisin. Sebab nga karati ilag kami ang peraturan lalu lintas. Tapi na iso na nga rin Tuhan Yesus. Memang dat yakaw na pa naka iyapapanag karita asaraw ko kawaya di kami ang nugari lampu sarat kadi ko eh. Jadi rin pa nga manahak dat perhatian o amaran. Kumano da ba di taylaan kom harat taluhot kawayan. Erin na to lampung dit asilaw, lampung dit aragang it otomo. Tapi na iso ang aran da Tuhan Yesus, bagi tulun dit harahat nogyari, ikamayan dat harakap ya pamusarahan dat atopot teka it asimbayan, memang dia sabar ataupun asabar yun magandad. Tuwi na pa asilaw nga mungkin isot manhak da perhatian bahwa dat harot amaran. Ade kaulay na po na ilampong dit aragang nga isot amaran. Dokumada kayo sanay pamandu karita. Kumay na pangasangirad aragang nga mundorong. Sebab nga inapait ralando untuk dia nga kakabanar dat namanaw sebab nga para mamanaw that's why. Tapi naiswa na ngaran da Tuhan Yesus. Kaulay pa kami na lampong tatamo baru naging mamanaw. Nah, anong manta ka sa rodat, amulong pedit aragang lampong dirim, turus da mamanaw, nunuto siliw, kasiliw na pa nga, pasti kalanggar tulun suway. Sanong padadat, nure, ada patay nga kagumuan na tulun na tapatay. Jadi kami yan na pa nga, kain sanay tulun, karati ngay kami na iso amaran, dat iso ang dat, nugari, ralan dat jalan raya. Ada kami na pa nga semua orang karati bahwa inapay lampong taragan nga iso at amaran sabab dahara bahaya di kabantalan. Tapi naiswa na ngaran da Tuhan Yesus kinarahingan minanahak dat iso amaran da bagay tayo sanando tulun-tulun daw. Ere na to
Itu napakamenda dosa tinga ataupun unsin ditarat tinga dia adalah nure kautusan na po daw nga kapatayon ka. Anong abasata kayo suang det Rom pasal 6 ayat 23. Rom pasal 6 ayat 23. Erinatu sabab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi na isu nangaran Tuhan Yesus ayat dit kemayan dat tulun suai dit piulok-ulok nulot ayat ataupun mungkin nasilud isapalan. Tapi na isu nangaran Tuhan sebenarnya satu hal sumilud isaat amaran da kumatay sanando tulun di tumatano da Tuhan. Erna tu upah dosa itu adalah maut. Tetapi ando malanggar da beras nila da Tuhan nila tetap kasuang da kamiyan da tutuang ko kapatayan. Tapi na iso nangaran da Tuhan Yesus. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dua hal di pinabaras nila dat aparlu bagi dati la tensanan dat mangandot ako kapiyad bahagian atau pun gentok ka dati da mamusoro apakah kita masih di dalam dosa ataupun kita sudah di menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Isaino tulun dot taso amaw manug keposian. Okay? Kain sanay tulun no manung ay keposian. So sarapya titinanda titinga memang sebab pagidat muda sita ka negalit kuruna nga muda sita kamatay. Ataupun hal-hal sesuai perlu tahu pagi berhati-hati kasai nga kita tidak mau ada kesilakaan. Di kami napaka kainsan ay dati manut ako asimbayan ataupun hidup yang kekal da tumanod da berasa Tuhan. Tapi na iso nangaran da Tuhan Yesus. Iti na sabab perlu da sarontok ko megalit tinuder itu pemandu kereta karuba de kemayan da lampu merah dia tetap berhenti. Jadi tapi na iso nangaran da Tuhan. Iati sebagai tulun do Kristian memang Tuhan mengatakan perlu ataupun marilah kepadaku. Marilah kepadaku kah. Hai orang yang berbeban berat. Itu anda Injil Matius pasal 11 ayat 28 aku nasalah. Tapi na itu nangaran da Tuhan Yesus. Amaran da Tuhan bagi dati. Perlu takod salidikan to kay suana kapasian dati sebab nga aiso na suay damila takod pagandasan hitid suana penggunaan suay ko magandas da Tuhan aiso na suay damila takod pagandasan kay manahak dati kapasian suay kay Yesus Kristus napatay sa atot kayo salib untuk menebus da dosa tulon da tensanan bisay napatulon da rumamit daw. Najandi daw kum nahakir jaminan da kanu kapasian dat aiso kapuson. Naboras ko agin suang da kitab Yeremia 17 ayat 7 karikat 20.
Itabiramia 17 ayat 7 hingga 8. Diberkatilah orang yang bergantung pada Tuhan, yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Dia akan seperti pokok yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi sungai. Dia tidak takut ketika panas datang, daun-daunnya tetap hijau. Miagalgi di Suandat Mazmur 1 ayat 3. Ini nomoros dia menghasilkan buah pada musimnya. Tapi naiswa ng aran Tuhan Yesus. Maksud ataupun tujuan na pala nga auntong na itulun. Dit asamak kasay deho ka. Miagalagal kayo da pa'y tanom, datisan da bawang tuin na pa'y gamot daw nga kano kasay waig. Alumis kasay at raun. Mangwa. Mulang piad magadaw nga ayariyo. Tapi naiswa ng aran da Tuhan Yesus. Kamayan na pa nga, tulun-tulun da tatumbayan da kinarahingan. Diberkatilah ka, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang menurut perintah Tuhan. Dan iri na sabab da taparloyati da tumak sungguh-sungguh kinarahingan. Ata kasimbanan ni katumbayan tako. Mulang piad magiswayan na tawayan tako. Nga ata ka ano nga girot tako da Tuhan. Sekali pun alasu tadaw nga aaryo. Kumayon na pa nga mulang piad alasu at kasusaan atapun katangkaban ni tawayan. Paingkurap ya katangkabaan. Mangantop dag katumbayan dati. Nga takoy aratu da isyon da dusa. Sabab dapan samak kasay takad kinarahingan. Tapi na ko isyon ang aran da Tuhan. Memang Tuhan na pa nga muntong kasay di tayo ya. Muntong yaw da setiap da tulun di berhasil. Kumayan na berhasil nga ya dapat nure agirot ka sa Tuhan milayaw dat mangangat datang keluarga katulun-tulun da suay da tumanod da beros da Tuhan. Jadi satu daripada ilo sebagai komenda Tuhan dat yang berhasil ataupun berbuah. Sonong kinarengan ako kita tulun dit. Sonong ginawa matumbayan kinarengan. Ataupun itulun dit berhasil ataupun mangwa. Saraw kutit keadaan na masanundo. Sonong nga ginawa it harasukang ngid saraw to. Pagumuan na pagtarangaw ko nga. Asapaw na tuwa di tangagaya umruhay na lumoho. Bakan lumoho na wakon. Nga agungo patusak kayong bago. Jadi asanong ginawa takot ti diya ko Matumbayan ko diya ko nga asanong nga ginawa. Sebab nga aatingkad-tingkad tuwa. Nga rat kapianasip to kapakapitik kubid. Nga pon sikaw to nga panday wakon la ko kajiwal padsukang dit akon pa kay pasar. Tapi dahil siya nangaran do Tuhan, karait takatadan. Memang na to, masunong ginauta ko, tanga buah-buahan dati dit asarum mangwa. Suway padad ita na patumingkod. Masunong ginauta ko. Tapi dahil siya nangaran do Tuhan Yesus, kinarahingan nga asa nangan ko kito do tayo sanan do tulun. Dia berbuah
ataupun berhasil. Ita insandet Oreo ma insandet tumalikod da kinarahingan. Tapi naiswa ng aran da Tuhan Yesus. Ponse ko nagbarkat ta Tuhan kumada ti tinsanan. Aguli ko agot ako mbasa isuang dit nabasa takod pertama. Amsal 4 ayat 25. Sarap kung basahon ko kayong bago, o basahon ko kayong bago lang. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tapi naiswa ng aran da Tuhan Yesus, iti taparluman ta ko sa raiswa na kapasiyan dati, supaya dat mulong piad apapun kesulitan yang membuatkan kita di ta simbayan nga anong haro Tuhan Yesus na kapasiyan dati, kita tatap bersukasita sabab akan napaka untuk kisah magunan nga nunuhi pinabaros na Tuhan, iso jaminan na Tuhan, tulun na ba dito manudo nga dia mempunyai hidup yang kakal. Tapi naiswa ng aran na Tuhan Yesus, ilo na lataparu di so na kapasiyan dati, supaya insanan dati, nore, ruhani to na mata ruhani to toko na panga tatap memandang ke arah ke depan irina tu kapasiyan di Aisyah kepupusan hidup yang kakal irina it soro-soron da tulun di tatumbayan da kinarhingan tu irina it kamayan da tujuan utama di tiburas sa Tuhan. Boros ka Rasul Paulus, iti napakapasiyan ko nga mimang damat ko na pagpaimpasi untuk Tuhan, nga sangirad mataya ko tinga sumilid sa kontungan ko kada. Kumayan na pa nga dia tatap persaya Tuhan, bawa kasangano da kamayan da hidup yang kakal. Tapi naiswa ng aran da Tuhan Yesus, ako'y panaruan pembahasan dati suang datadawbay na. Nga tumbayano ko kan sanay dati. Tambay ko na pad makinangaw da baros na Tuhan suang dat kasawabuan diti. Tumbayano ko da kan sanay dati nabarkatan. Masing-masing toko menerima berkat mantadi Tuhan. Palagaso na arusa da talidang. Lahaw takad Tuhan, lahaw takad Tuhan. Na manguasay kapasiyan dati sa pedakon kay dati karayan sendiri ang mamarinta di siya na kapasiyan dati. Sebab dot irinatisot amaran da kinarahingan. Sebab nga dusa na pom irinatu mongoy ti siya na kapatayan darusan. Tapi na siya na ngaran da Tuhan. At tumayano ko da sumambayang tako nagiditikada ditip magunan na masad bayana. Mimang tumbayano ko da memang ada banyak orang ataupun gumotulun da tumangkabo diti kamayan da penyakit diti. Mungkin dat mila ta kana pada nakiboros kinarahingan dat nyagali daun tulun dat mi boros muhot ta kada tanong atingkod pati koruna ataupun sanggirat katingkadan ataupun ano tingkod nga uli sabab dat tato kay karati nga perlu takon sumambayang kinarahingan. Tetapi iso hal di pinaboros di Pandita Daud Tony. Erena tu ara tulun da minuhot. Paingkura tulun da nangontok da kurna ka. Paingkura tulun di sumakit da nangontok da kurna.
Disimbar na po daw tanin nga kada kasusa semua orang ada dijual niya ka. Di tumbahan ko karati ta kami gal dirila ko Semua orang ada dijualnya. Jadi kami na pa nga ito napatulun baik mulomped untuk penyakit nga ando nga arikot na dijual do kinarahingan ko tarik di pinatantod Tuhan ay matay. Kami yan diribo. Okay? Jadi kami na pa nga at ipiatulun dit narikot ko it napatay natarat kabarasan nga mimang iri na dyan di Tuhan. Na dyan di Tuhan ataupun narikot at jajual dat kapasiyan daw tumanod dat din tantod kinarahingan. Iyon at tiya kadaan tako hisuan at magunan na masa dinanod ti. Mulong pekapriman takad tumangkabo nga apa yang perlu irinoto kada kau katangkabo kad Tuhan. Adi di samping dilo sumambayang kasay takad Tuhan da makianod Tuhan dat perlindungan tu memang tepat di kapiya dat tata kakarati sanggira ko yun dat masa dititinan dati. Adi kami napakadamot menunggu ataupun maganda da karikatan da Tuhan. Jadi kita patut untuk bersama Tuhan minsamok na kinarahingan irin at tumalalun sa sambayang. Nagi masad beras na Tuhan. Sebagai isoot nore ralan takod minsamok kinarahingan. Supaya dokon ko katangkaban mongonsit dati do sa maso isoot magunan. Termasuk nanti kami dat sadang dat awayan tukad masad bayan. Tapi naiso ang aran da Tuhan pun sikaw bagi dati. Sebelum dat pupusan takot berasa Tuhan diti asan anak ko dat sumambayang sebelum dat tahak ko di gambala mungkin hara panguman daw tino. Adi sangan ako mga tatin sumambayang kada sambayang takot. Bapa pun si dia sebab ngaharap ko bersama dahil tinsanan. Khususnya at ang anak no Tuhan di masad minakinong boros no. Palagasan no Tuhan no rusod at talidang. Damangwasay kapasiyan dahay supayad at mato na padruhani dahay ang tarara de dia. Ang ginawa na padahay Tuhan nga minsamak kasay dia. Ang palagasan no Tuhan pansado ihay man tadig katangkabaan. Ang pansado naghay Tuhan man tadi roro da tangaraat wasa-wasa do panyakit kurna ataupun panyakit dit kawaya bagi dahay Tuhan. Irinot to pakinon dahay Tuhan bersama dahay tinsanan. Pwede suang kasay keadaan diwayon mo ay Tuhan pwede suang kasay keadaan at tasimbayan. Ponse ko Tuhan berkatay kinsanay dahay berkatay tanganak numin kinangod boros do Tuhan. Terima kasih Yesus tinasambayang dahay. Bakinon dahil ti itsuang nangaran da Tuhan. Amen. Ipon si ko, takon ko di gambala, anong harap ang umandaw lah. Pupusan daw, baktian takot kaswabon diti. Okay, pon si ko sa Tuhan. Narango dati bersama isuang kaswabon bayno. Kiranya berasa Tuhan am sumiliw kasay isa kekuatan untuk dati menjalani kehidupan dati sebagai tanganak-tanganak ke Tuhan. Pon sikaw di panatua, pon sikaw dit. Kain saya dit, okay, mengambil bahagian di soal pelayanan tadabay na. Okay, untuk dat minggu-minggu ti tabantalan diti, tila musa tau patit kebaktian kami agaliti nga. Asa pa kaputusan ko, piyata ka din na untuk dat. Pahin ko kurangay na pa data tuwang setiap tatuang hari 2, hari 6 dim, hari mo'y among bagadi. Jadi harati dia, hari mo'y among lah. Jadi memang milahit ako may among nga dengan isopih dit sedia adalah. Okay, jadi persekutuan tatuang hari 2 dim. Sebenarnya selain dat ay online hari may among di sebenarnya walaupun akan ka ita gumukopya. Jadi untuk napadnan dito masaraw ko da po
apa gumo saraw dat harap ya ipapo buka dit kebaktian miagal dit surat pekaling dalam pusat saraw sebab memandangkan keadaan dat nanda dit tinggi pokoknya jangkitan ya hiti sabak jadi apapun menangkuyan aku dat it nugati mengantap dati lah suang dat aktiviti rohani itu kok. Oke, jadi untuk data tuang hari 2 dite petahakan ku di karuhang lah mangigit dat hait persekutuan tatuang hari 2 tatuang hari 6 petahakan ku di Puan Nani lah mangigit dat tatuang hari 6. Oke, nanti tatuang ibadah dat hari Minggu miagaliti itan ku dat hait hari Minggu. Jadi antahan tak lagi minggu kurat pelaksanaan sama ada harat it mengendali pimpin atau sebagainya miabalit sebelum niti. Oke. Jadi susah-susah tak berbincang tid ait miabalit atau ajarang tak pergi salawat terutama mi kepimpinan nga tinagidat muhot aku dati yang kurang kepandangan dat untuk diri. Boleh. Oke, jadi memandangkan sukar takod ay tuponsid perbincangan secara bersemuka itiham umbalan takod buka dari WhatsApp lah harit saluran dat untuk dat gereja saya melangkap kapa na pwede ni saluran dit gunawan takod hanya untuk info berkaitan dat kerohanian no atau aktiviti gereja. Jadi mila tahu gunawan saluran diri untuk nanti berbincang lah berkaitan dat pengkukurat pandangan lain sana pemimpin untuk ditit bantalan terutama isuang dat pelaksanaan kebaktian tak. Oke. Jadi man tak kay pabukawad hiri lah untuk dat perbincangan tak. Oke, jadi aktiviti di Suwaiti mebal dat menambung di hila Gunung Doa pemulihan nga pa din na timpunan. Antaan to nagilahirip ya, yung kukura. Har dala pasir lo, di aruhay na lumampay pasir ya. Isa na pit harak sanggupan, kesempatan mo'y papatad at hay tangok uri, milot ako nagimangoy. Okay? Jadi, saraw ko diri nat, milot ako po ang senan na piti. Harang pit tambahan ni po na tuwaam, takon ko pala. Okay, jadi, bincangan to ko pala, no? Ang kukuras, supaya pagilailan to ko, terutama yati pemimpin. Okay, jadi asa na pa hal-hal suway, ataupun seberang dat perkara nanti, man ta ko'y pokok diri WhatsApp lah, nuno na pa perlu. Okay, jadi insan po ako ponsiyo kayo sa dati, ponsiyo kebersamaan dati, ponsiyo dia lait bertungkus lumus dat penyediaan peralatan dat megaliti tango kemudahan dat nugati laperluan takad untuk ditit Google Meet. Jadi Tuhan berkati kay sanay pemuda-pemudi. Okay, irina saraku kanu sambayang taka tahakon taka Tuhan luna pa activity takad tit sa minggu tabantalan baik secara rohani ke isuang pekerjaan masing-masing Tuhan memberkati. Kanu sambayang taka sambayang ay na po aminan ko sambayang natin selado bersama. Kanu sambayang taka kinarahingan tamaday surga, kinarahingan di rehon na isuang ran Tuhan Yesus. Insan po ako Tuhan mausikaw ihahid pimpinan ng punyartaan dahay. Sepanjang dat persekutuan dahay isuang tadabay no. Baik ihahid hari isuang ruangan diti, maupun kayo sana jemaat Tuhan dit. Hila dua lain masing-masing. It mengikuti dat ibadah online diti ataupun it paharap persekutuan bersama keluarga. Ponsi kau Tuhan menangkoyani hai Tuhan terus bekerja memanah kasaidat kekuatan kauludan kaisaisaan bagi dahay gisam da isuang dat keadaan megaliti sekalipun ngamilai hai terus
bertumbuh iso ang nakatumbayan dahil di dia. Pamiti ahit papatahak dahil lawan na Tuhan seluruh jemaat Tuhan iso ang nasidang diti supaya terus iso ang head penyertaan perlindungan Tuhan isamdat milay hai terus mendasari hidup dahai sesuai kebenaran bersekinarengan. Pimpinay hai Tuhan da iso ang nuno pa timbabawan dahai baik iso ang dat perkara-perkara rohani kait timbabawan dahai secara jasmani dahai Tuhan nga tiana memimpin melindungi dahai isam dat milay hai menjalani hidup dahai iso ang dat kawayo-wayoan dit milad papayang ngaran da kinarahingan. Ponsi ko na dia Tuhan Yesus menang kuya ni hai Tuhan dat aratian na mailano kita nunupay sumili keperluan dat pain tikit-tikit jemaat Tuhan da iso ang sidang diti. Rayahan dahil ngaran Tuhan, persekutuan dat untuk dat tadabay na tihitian dahil. Mamanang po yan ni hay, so ang nuna po iponse na itabantalan, na iyan ang mga hak mamimpin dahil. Isam dat awan say dahil, miyagal dit kawangan na kinarahingan. Rayahan dahil ngaran Tuhan, mandahay tutupay ibadah dahil so ang tadabay na ti, mandahay patahaka sa panunya kapasiyan dahil ti lawan na Tuhan poon sa inimiyan takdi kawangan na Tuhan bagi dahay. Rayon dahil ngaran na Tuhan nakasambayang niya iti hanya isu ang ngaran Tuhan Yesus sigang pamasidahay. Amen. Ke ponsikaw sanang tangadaw na sarati Tuhan berkati hiti-hiti persekutuan to.